স্থল নিবাসায় নিতায় পরমাত্মনে বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় নম। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শুভ সকাল দর্শক বন্ধু, মাসেষু কার্তিক শ্রেষ্ঠ দেবানাং মধুসূদন। আজ এই পবিত্র কার্তিক মাসর পঞ্চকর চতুর্থ দিନରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକର ମହାନଦୀ ପୁଣ୍ୟତା ମହାନଦୀ କୂଳରେ, ଯେଉଁଠି ଚାଲିଛି ଷଷ୍ଠ ଆରକ୍ଷୀ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳର ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ କଳସର ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଏହି ବାଟାଲିୟନର ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବଳର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସପତ୍ନୀକ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ। ପୂଜା କର୍ମ ଚାଲିଛି, କଳସ ଆବାହନ ସରିଛି। ବୁଝିବା ଏ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, ଆଉ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ବୁଝିବା ଯେ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, ଏମାନଙ୍କର କାମନା କ'ଣ ରହିବ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆପାୟ ନମଃ ଆପମାବାହୟାମି ଆପତ୍ରାଗଚ୍ଛ ଆନନ୍ଦ କୁମାର अद्यमावाहयामि आपायत्रागच्छ गंगायै नमः गंगाहणे विनियोगः आत्मासने कमलासनाय नमः कौर्माय नमः अनन्ताय नमः पृथिव्यै नमः पृथिव्या धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं तधारय मां देवी पवित्रमासनं कुरु। वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः अधोगणन्दाय नमः अत्र दिक्बन्धनं कुर्यात् इंद्राय नमः पुष्पश्यामा पद्माख्यपितवाससन्न प्रथममालिनी कृष्णा अवसर्वन्दते सर्वे पूजा कर्म करोम्यहम्। पटुकाय बुद्धधारणाय गुरु गुरु पटुकाय नमस्कार आज्ञा। पवित्र कार्तिक मास आपको अनेक अनेक शुभेच्छा। प्रभु जगन्नाथ आपणकर मंगल करूँ एवं ये जो बाटालियन समस्त कर्मचारी आतक आमर सहपत्नी सह प्रभु जगन्नाथ समस्त को घंट घोड़े रखु केमी लगुच आपन को? नमस्कार। आजिकल बर्तमान जो दिन दिन आमर भगवान पाखे प्रार्थना करिया पड़ुचे, कहीं आम सब कर्म जीवन भितर विभिन्न प्रकार व्यस्तबहुल जीवन चलती, ता भितर आम किसी समय बाहर करी भगवान को डाकिया, कारण भगवान बिना आम कि दुनिया भी किसी नुहे ता आगे। तेणु से ही समय व्यस्तबहुल जीवन भितर किसी समय बाहर करी आम आज प्रति वर्ष पर आम भगवान को प्रार्थना करने आज ये एकाठी होइछे। यह आमर पूर्ण पर्यंत चलो। तेणु आपण को धन्यवाद, आपण आसी आम सहित जोग देइथियारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। ए यात्रा रे आमे अंशग्रहण करथियारु निजो बहुत धन्य मन पड़ुछ। आज पवित्र यात्रा रे जाउथिबारु आमे भारी खुशी अछि। ये जो ठाकुर जो जगन्नाथ पाक जाऊँ आप कलश यात्रा कर अंतर भितर किसी ठाकुर किसी अनुभूति किसी लगुच कि पेट खुशी लगुच खुशी लगुच ठाकुर पवित्र योगदान कर जगन्नाथ को अनुभव कर कौन डाक कौन मागे ठाकुर को
ସିଏ ତ ସବୁ ତମେବ ମାତା च ପିତା ତମେବ ବନ୍ଧୁ च ସଖା ତମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଡ଼ଂ ତମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ ତୁମେ ହିଁ ସବୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲୁଣି। ଭଲ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ହୁଳହୁଳି ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦରେ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଯାହା ବି ଆମେ ମନସ୍କାମନା ଯାହା ମନରେ ଭାବିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ। ଠାକୁରଙ୍କ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ସଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ତଂ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତଂ ନବଘନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁକ୍ତଂ ଚାକ୍ର ଜୈନଂ ଭଦ୍ରାୟଂ ବାମ ଭାଗରଥ ଚରଣ ଯୁକ୍ତଂ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦଂ ଦେବାନାଂ ସାରମୀଶଂ ସଦନ ପରିବୃତଂ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଂ ନମାମି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କେମିତି ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग दे। पृथ्वी रे जेते दुख अच्छी समस्त दुख दूर करंतु भगवान पाखे यह प्रार्थना यही मनोभाव नहीं कि आज कलश यात्रा पूजक शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वदारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीकान्तं वन्दे विष्णुं भवयारं सर्वलोकैकनाथं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमो नमः। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।